निराजित पाद पंकजांत जय नामधेय मुनि वृंद गय जनरंजनय परमख्यर कृते तमनादरदपि मनगुदिरीतं निक्लगता पपटलिं विलुम्पसि यदावश्यपदन कबलित भवदन्त विभव दृशं तन्त्वन्धां विशति भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्य दातं जगति भगवन्नामतरणे कृतीत निर्भतो कंगीयमहिमानं प्रभवति यद् ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विना समायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद अगदमनय सदानंद नंद सुत कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे तई ममर तिरुचै वर्धतं नामधेयो वाच्यं वाचकमित्यदेति भवत नाम स्वरूपदे पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहित परधनिव प्राणि समन्ता भवे दस्य नेदमुपस्य सोऽपि सदानन्दमुदमज्जति सुदीर्तासितजनार्तिरास्य रम्यचिद्गणसुखस्वरूपिणि नाम गोकुलमहोत्सवते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः नारद वीण जीवन सुधर्म निर्यास माधुरीपुर तं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसन रसिन सदा तं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसन रसिन सदा। वृषभधन जनासा नर्मधर्मक्तिरंगै निखिल निज सखी विजत सहस्ते न पुण्यम प्रकटितमपि बृंदारण्यराज्ञा प्रमोदय तदतिशिरभिराधा कुण्डमेवाश्रयम् ब्रजभुवि मूरसत्र प्रेयसीनं निकामय रसलभमपि पुण्य जनयति हृदि भूम ततुरुचै प्रियंज तदतिशिरभिराधा कुण्डमेव अगरिपुरपियत्न यत्र देव्या प्रसाद प्रसरकृतकटाख्य प्राप्तिकामा प्रकाम अनुसरति जदुचै सनसेवान् तदतिशिरभिराधा कुण्डमेव ब्रजभुवनसुधांस प्रेमभूमि निकाम ब्रजमधुर किशोरी मौलिरत्न प्रियेव परिचित नम्रदाच तदतिशिरभिराधा अपि जनय्य कश्चित् जससेवा प्रसादै प्रणय सुरलतास्य तस्य गोष्ठे सुनै तदपि जनय्य कश्चित् सेवा प्रसादै प्रणय सुरलतास्य तस्य कृष्ण सपदि किल मदि सदा सतस्ता प्रसस्ता तदतिशिरभिराधा कुण्डमेवाश्रयम् तटमधुर निकुञ्ज कृतनामानोच्चै निज परिजन वाक्य संविभज्याश्रितातै मधुकर रुतरम्य टिकाम्या तदतिशिरभिराधा कुण्डमेवाश्रयम् तटभुविवरवेद्या यश नर्माति हृद्या मधुर मधुर वाङ्गोष्ठचन्द्र सभङ्ग प्रतयति मितैषा प्रणशक्यालिभिषा तदतिशिरभिराधा कुण्डमेवाश्रयम् अनुदिनमतिरङ्गै प्रेममतालिभङ्गै निज जन दंपति तो प्रमतो
तदति सुरभिराधा कुंड में आगे अभिकलमति देव्य चरकुंडाच कंजा परिपटति तदीयलासिदास पितात्मा रम्य शरीर दशयते तस्मै तदति सुरभिराधा कुंड में तदति सुरभिराधा कुंड में पाश्रय में तदति सुरभिराधा कुंड में पाश्रय में तदति सुरभिराधा कुंड में पाश्रय में तदति सुरभिराधा जय राधा कुंड जय श्याम कुंड 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 गंगेय चांपेय तड़ी विनिंदे रुचि प्रवाह दपुतात्म वृंदे बंदो करंदो दीपवास वृंदे नमस्ते बाधरति धर्मादास नासाग्र मुक्ता दीपिता से विचित्ररत्ना वर्णात्रियाणे वृंदे नमस्ते समस्त वैकुंठ श्रीरमणश्री कृष्णाष्ट वृंदा वनधन दाम्ने दत्ताधिकारे वृषभान पुत्र वृंदे नमस्ते तोया गया पल लब पुष्प भृंग मृगादिर्मा दबकेल कुंजा मध्वादि विभू समाना वृंदे नमस्ते तोदीय दूतेन निकुंजजुन रोटोत्कय केलि विलास सीति तत्सौभगंके न निरोचतां तत् वृंदे नमस्ते रसा विलास वसती च वृंदा बने तो दिशा विसरोद सेवा लभ्या च पुंसां कृपया वैभव वृंदे नमस्ते संकीर्त शेषा तदंत विधि लीला विधाना कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी न लोके वृंदे नमस्ते भक्ता बिना अपराध लक्ष्मण क्षिप्ता च कामा तरंग मगे कृपामयी तं शरण प्रपन्ना वृंदे नमस्ते वृंदाचकं शृणुयात् पठित्वा वृंदावनादीतपदाद वृंद संप्राप्य वृंदावननीतवासं तत्प्रेम सेवां लभते वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी मुनीन्द्र वृंद वंदिते
त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन अशोकवृक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लव प्रवारुणाङ्घ्रिकोमले वराद्वयत्पुरत्करे प्रभूत सम्प्रदालये करिष्यसि मा कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रमा सुविभ्रम समङ्गमन्त्रगन्तवाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्ष तरीसुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रह मुखप्रभा पराकोटिसार मण्डले विचित्रतीत्र संचरो चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन मदन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यदलकुञ्जरा कामकेलिकोपिते कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन भवापदी धीरहारभूषिते प्रभूतसाकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुदिनि प्रशस्तमन्दहासतो न पूर्णशोक्यसागरे कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन मृणालबालवल्लरि तरङ्गरङ्गदोलते लतागुला सलोल नीललोचनावलोकने ललल नीलमोनग मोग्धमोहनात्रये कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन सुवर्णमार्गांसिते त्रिरेककम्बुकन्तके श्रोत्रमङ्गले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीप्तिते सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगोचगुम्फिते कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन नितम्बबिम्बलम्बमा पुष्पमेखलागुण प्रशस्तर प्रकिङ्किणी कलापमादमण्डले करीन्द्रशूलदण्डिका वरसौभगोरुके कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन अनेकमङ्कनादम जनपुरारवस्थल समाजरा जहंसवंशनिकोनासि गौरवे विलोल हेमवल्लरि विडम्बिचारु चङ्क्रमे कदा करिष्यसि मा कृपाकटाक्षवादन अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मदार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमदा विरञ्चिजा पर प्रदेय पारति दिप्रुजिति सतपदाङ्गुलीनते कदा करिष्यसि मा कृपा मखेश्वरी केशरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारती करी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रदादिके विराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रदादिके विराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते आदिके नमोस्तुते श्रीराधिके 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 नमोस्तुते बरसाने वाली यं ब्रह्मवर्णुद्रमरुतस्तुन्नति दिवस्तिर्वेदैः साङ्गवादी ध्यानावति अथ श्रीमद्भगवद्गीता पाठारंभ तृतीयाध्याय चतुर्थ गीतड़ा किए निकला है गीतड़ा फुजुन कहीं किए नेला एमती 20 वर्ष भीतर के चोरी होने था
बाहर आसते सन्निधि पिला अथ चतुर्थाध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्री भगवान उवाच इमं विवसते योगं प्रक्तवानहमव्ययं विवसन् मन विप्राह मनुरीक्षा कवे अब्रवीत् सकाल नेह महता जगनष्ट परंतप सैवं मया त्यज्य योग प्रक्त पुरातनः भक्तसी में सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तम कथमेतत् बीजान्यं तमाद प्रक्तवानिति बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप अजोऽपि सन्नभयात्मभूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं च वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन भीतराग भय क्रोध मन्मय मामुपश्रितः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि अहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्सः काङ्क्षतकर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पति न मां कर्मफले स्पृहा इति मां जो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते एवं ज्ञान्तकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म कर्मेति कवयोऽपि अत्र महिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञन्त्यमुख्यस्य शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहन कर्मणा गतिः कर्मण्य कर्मज पश्यत् कर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत् निराश्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषं यदृच्छा लाभ संतुष्ट समसिद्धवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थि चेतस यज्ञाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभि ब्रह्माग्न ब्रह्मणहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिन परिपासते ब्रह्मग्न परे यज्ञं यज्ञ नयुपज्योहति श्रोत्रादानिन्द्रियाण्य स्वयमग्निस्य जुहति शब्दादीन् विषयानन्येन्द्रियाग्निस्य जुहति सर्वेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मस्वयं जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञ तपयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे श्रद्धयज्ञानयज्ञश्च संसितव्रतः अपान ज्योति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणपानगतिरुत्त प्राणायाम परायणः अपरे नियतहार प्राणं प्राणेश जुहति सर्वप्यते यज्ञविद यज्ञखेतकल्मषः यज्ञशिष्टामृत भोजयन्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्थ यज्ञस्य कुतन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्रह्मण मुखे कर्मजन विद्यतान् सर्वनैवं ज्ञान्तविमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञस्य परन्तप सर्वं कर्मखिल पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञन्तो न पुनर्महो एवं यस्यसि पाण्डव तेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथमयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिषसि यथैधांसि समिदग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तस्त्वतं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति सदवां लभते ज्ञानं तत्परसंहितेन्द्रियः ज्ञानं लब्धपरं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मविनश्यति नायं लोकस्ति न परं सुखं संपत्त्यात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन संशयम् आत्मवन्तनकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसीनात्मनः चित्तेन संशयं योगमतिष्ठतिष्ठ भारत ओ शृणु मे भरतर्षभ अभ्यसाद्रमते यत्र दुःखन्तं च निगच्छति दुःख हो ना दुःख हो ना यतदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम बोलो भूल लगी सुखम निदानं त्रिविधम स्वमेव तस्सवहं अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यतोऽग्रे विषमीपं परिणामे मृतपं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबोधि प्रसादकम् सुखं मुक्तिविना त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यदग्रे विषमीव परिणामे स्मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् सुखं त्रिदानि त्रिविधं अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं आत्मबुद्धि प्रसादजम् शृणु मे भरतर्षभ दुःखान्तं च निगच्छति परिणामे मृतोपमं आत्मबुद्धि प्रसादजम् सुखं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ दुःखान्तं च निगच्छति यतोऽग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्
सुखं तिदानि विविधं शृणुमेव तस्य अव्याख्यातं वेदः दुःखाच्च निगच्छति ततदर्वे समीव परिणामं ततः तत्सुखं सात्विकं मुक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादनम् ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି କହୁଛି ଗୋଟେ ହଳନ୍ତ ରହିବ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କ'ଣ ଫିଭର ଫିଭର ହେଲେ ଶରୀରଟା ଜ୍ୱର ହେଲା ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା ସୁଖମ ସୁଖ ତୁ କିନ୍ତୁ इदानीं वर्तमान त्रिविधम तीन प्रकार शृणु शुण मे मो ठारू भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अभ्यासात अभ्यास द्वारा रमते भोग करे यत्र ଯେଉଁଠାରେ दुख दुख अंतम शेष च मध्य निगच्छति लाभ करे यत् जहा तत् ताहा अग्रे आरंभरे विषमिव विषपरि परिणामे शेषरे अमृत अमृत उपमम तुलनीय तत् ताहा सुखम सुख सात्विकम सात्विक प्रोक्तम कहा जाए आत्म आत्मा बुद्धि बुद्धि प्रसादजम संतोषजनक हे भरत श्रेष्ठ बद्ध जीव जो तीन प्रकार सुख भोग करे एवं बेले बेले जहाद्वारा से समस्त दुखर शेष अवस्था लाभ करिपारे ताहा मो ठारू शुण जहा जो जहा प्रारंभ रे विष परी किंतु शेष रे अमृत परी काम करे एवं जहा व्यक्ति को आत्मानुभूति लाभ दिगरे जागृत कराए ताहा सात्विक सुख अटे। बर्तमान सुख कथा कही सुख भी तीन प्रकार बुद्धि कथा कहते कर्ता कथा कहते धृति कथा कहले वर्तमान सुख कथा कहते कहले बद्ध जीव माने तीन प्रकार सुख भोग करछंती रज सत्व रज तम गुण रे आबद्ध ए जीव माने तीन प्रकार सुख किंतु त्रिगुणातीत पुरुष जो माने वैष्णव जाऊ ना भजन जो करछंती परमार्थी पथ से माने तीन सुखर ऊर्धरे निर्गुण भूमिका सेटा कि तीन सुख कथा कहते प्रथम सात्विक सुख कथा कहे बद्ध जीव तीन प्रकार सुख को भोग करे बेले बेले जहाद्वारा से समस्त दुखर शेष अवस्था लाभ करें ता मो ठारू शुण सबु दुखर शेष अवस्था से लाभ कर जो सुख प्रारंभ विष भाया किंतु परे अमृत भली काम करे ताकू बा व्यक्ति को आत्मानुभूति लाभ दे जागृत करिवो ताकू सात्विक सुख कहगला। प्रथम विष भाया अनुभव हो परे किंतु तार अमृत भाया आस्वादन हो आत्म अनुभूति दिगरे से प्रेरणा कर अग्रसर कर से सुख को कहला सात्विक सुख।
ଉନ୍ନତ ସୁଖ ସେ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବାରମ୍ବାର ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସଂସାରରେ ଆମେ ସବୁ ରୋଗୀ ସବୁ କହିଲା, ଭୋଗ ରୋଗୀ। ଆମ ରୋଗଟା କ'ଣ? ତୃଷ୍ଣା। ତୃଷ୍ଣା ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କ'ଣ? ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କ'ଣ? ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣା ଗିରିଧାରୀ ତୃଷ୍ଣା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୋଷ। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ଶୋଷ, କାମନା। କାମନା ହେଲା, କାମନା ହିଁ ଆମକୁ ସଂସାର ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ। ନିଜର ବିଷୟ ବାସନା କାମନା, ଏ ତୃଷ୍ଣା, ଏ କ୍ଷୁଧା, ଏ ପିପାସା, ଇଏ ହିଁ ସଂସାର ଦଶା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସୁଛି। ସଂସାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଆସୁଛି ତାର ଅତୃପ୍ତ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦମ୍ୟ ପିପାସାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଗାଇ ସବୁ ଶୁଣି। ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର ଜୀବର ଦଶା। ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ହେଇଯାଇଛି, ନିବୃତ୍ତ ତର୍ସେଇ ତୃଷ୍ଣା ନିବୃତ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି। ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଧନ କ'ଣ? ଆଧାର କ'ଣ? ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବେ। ବଞ୍ଚିବ କି ଜଣେ? ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ସୁଖ ପାଇଁ। ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଣିଷ, କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯାହାର ଦୂରୀଭୂତ, ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମସୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମା ବି ଗୋଟେ ସୁଖ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମସୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତିଗତା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବେ, ସ୍ଥିର ହେଇକିରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଖ ମିଳେ। କିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ସୁଖ ପାଉଛି, ପରମାତ୍ମା ସୁଖ ପାଉଛି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରି ସୁଖ ପାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ବି ସ୍ୱସୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ, ଏମାନେ ସଂସାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରେ। ଏ ସୁଖଟା କିନ୍ତୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ। ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ ନ ତେ ବିଦୁଷ ମତି ନ କୃଷ୍ଣ ସତଃ ପରତବା। ମତି ସହଜରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବନି, ବାକି କହିଲେ ବି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ। ମତି ନ କୃଷ୍ଣ ସତଃ ପରତବା ମିଥ ବିପଦ୍ୟତେ ଗୃହବ୍ରତା ନାମ। ଗୃହବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଗୃହୀ ଯେଉଁମାନେ, ସଂସାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମତି ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବନି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରରଚନା ବି ହୁଏନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଦାନ୍ତର ଗୋ ବିଶତାନ୍ତ ମିଶ୍ରମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଗଲା, ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସଂଯତ ଥାଇ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣାନ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ ମିଳୁଛି, ସୁଖ, ସେଇ ସୁଖ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭରତ ମହାରାଜକୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଏଇ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିଁ ସେଇ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର, ହେ ପୁତ୍ରମାନେ ତପସ୍ୟା କର, ସାଧନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ପୁନଃଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ସୁଖଭୋଗ କାଳରେ ସେ ଜଣେ
महात्मा संगलाभ करी भौतिक बंधन मुक्त हो जाए। यही प्रकार सुख भोग से करुच्ची संसार भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। संसार तो भ्रमण करुच्ची जीव जीव संसार घुरुची घुरु 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 जदि दैवात जदि भगवत कृपार गोटे सत्संग मिलगला साधुर संग होगला गोटे बद्य जदि मिलला पारमार्थिक बद्य से चिकित्सा करेंगे। महात्मा संग लाभ होगला सद्गुरुंकर संग लाभ शरणा गले ताहले निर्देश मुताबिक से भौतिक सुख प्रतिष्ठित लालित हेनी भजन करने चाहिए। कहीं सत्संग सद्गुरु कृपारू महत् कृपारू महत् संग द्वारा से निज तत्व को बुझीपर भजन करियो से निज तत्व जानी यार संसार ना चाहे केना ना भजन कृष्ण करे हाय हाय अरे एत दिन पर्यंत मुझे कृष्ण भजन करूँ हाय हाय करियो से तापरे कृष्ण भजन कर माया के पीछे न रखी कृष्ण जदि चाहे माया को पछ रखी कृष्ण पाया पड़ो जो कृष्ण भजन से कर कृष्ण तार दे निज चिशक्तिर बल माया आकर्षण छाड़े हई आदर बल भगवान ताको चिन्मय शक्ति देवे जिते हरिभजन हरिनाम हरिसेवा हरिकीर्तन हरिचिंतन हरिस्मरण एत गोटे शक्ति आसो माया से सर्वाकर्षण कृष्ण जाक आकर्षण करे माया आकर्षण कौन से काम कर ना जो मर्कुरी पावर लगे बल्ब लगे से 100 वाट्स कौन काम कर फ्यूज हो आर लाइट के देखा से कहले यही सुख भोग काल से बेले बेले महात्मा के संग लाभ कर भौतिक बंधन मुक्त हो जाए। ये बंधन दशा से ग्रसित हो जीव अनादि जन्म धरी आदि बुली बुली घूरी घूरी जदि महत् संग जदि होगला महत् कृपार साधुबद्य जदि मिलगले से साधुबद्यंकर निर्देश मुताबक जदि महोत्सवी टनिक हरिकथा हरिकीर्तन हरिस्मरण यशो अभ्यास करियो से ताले धीरे धीरे तार भवरोग दूरीभूत भवौषधि एपाई तो कहले इदं शरीरं परिणाम पेशलं कौन सतसंधि जजरम कहल पतत्यम वेश पतत्य अवश्यम सतसंधि जर्जरम किमोषधि पृछति दूढ़ दुर्मति निरामय कृष्ण रसायनं पीब। रे दुर्मति दुर्बुद्धि ये जो शरीर परिणाम रे पेषण हम ये नष्ट हो शरीरटा प्रति मुहूर्त विपद ही विपद सतसंधि जर्जरम अवश्य पतत आर दिन दिन पतन हम जे दिन बंच दुखरे बंच विपद अच्छी विभिन्न प्रकार समस्या रही रोगग्रसित हुए शेष शरीरटा नष्ट हो तेणु यही प्रकार दयनीय अवस्था कौन औषध तू जिज्ञासा कर निरामय कृष्ण रसायन पीब गुरुमा प्राय उठुले श्लोक कृष्ण रसायन पान कर कृष्ण रसायन हूँ कौन भगवान का कथा कृष्ण रसायन कहला टनिक रसायन मान चिकित्सा शास्त्र रे लिक्विड रसायन कहला चिकित्सा शास्त्र वर्णना अच्छी जो सलिड जो कहला माने बट्टिका अच्छी गोली अच्छी टनिक अच्छी से जिते पुरातन हम आयुर्वेदिक शास्त्र कथा अनुसार से टनिकटा से पावरफुल हम आयुर्वेदिक जिते टनिक पुराणा हम ना तार पावर से अधिक होता है। कृष्ण सब पुरातन सनातन पुरुष तांकर कथा भी से प्रकार तांकर चरित्र से ये रसायन कहले कृष्ण रसायन पान कौन हो शतांग प्रसंगात्म बीर्य संबित भवंती हृतकर्ण रसायन कथा हृदय को आ कर्ण को जे आनंद से रसायन कथा कृष्ण कथा हो रसायन माने महोषधि से बड़े स्वादिष्ट से हृतकर्ण शत्रु मन भीरामा मन को श्रवण इंद्रिय को आनंद प्रदान करियो कथा शुणिया दरकार। महात्मा का संग लाभ कले यही लाभ हम हरिकथा हरिकीर्तन अन्य कथा यही कहुए पर एक बद्ध जीव सर्वदा
କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଚର୍ବିତ ଚରବଣ ଅଟେ, ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ଅଟେ ଏବଂ ସେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତଥାକଥିତ ସୁଖର ପୁନରାବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇ ଆସ ଯାଉ, ସେଠି ପାଇପ୍ ଅଛି, ପାଣି ମାରି ଆସ। କ'ଣ କରିବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଉନି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହଉ ସଂସାରର, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ ହିଁ କରୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ଶରୀର ପାଇଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଶରୀରଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ବିପାକରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସଂସାରରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ରୋଗ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି। ଯଦି ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନ ଜୀବର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ବି ଯାହା ବି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଚର୍ବିତ ଚରଣ, ଅଇଁଠା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସୁଖ ହିଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପୁରୁଣା ସୁଖ, ଏ ସୁଖରେ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତଥାପି ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଆସକ୍ତିବଶତଃ ସେଇଆ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେ ବୁଝିପାରିବ, এই କଥାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବ। ନିଜେ ଯେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ କେବଳ ହରିଭଜନ, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିଶ୍ରବଣ, ହରିଚିନ୍ତନ, ହରିସେବା। ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଟା ସଂସାରରେ କେହି ବୁଝେଇବେନି। କେଉଁ ବାପା ନାହିଁ, ମା' ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଏ କଥା ସେମାନେ ତ ନିଜେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝେ? କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିକି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଥରେ ପଥିକ, ସେମାନେ ବୁଝେ, ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମାନେ, ମହାତ୍ମା ମାନେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିବେନି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ ସଂସାରଟାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଟା ଉଦ୍ଭୁତ ହେବ, ପ୍ରକଟ ହେବ ସେଇଠି। ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା, ସେ ଜୀବନ ସାରା ଘୁଷିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନା। କିଏ କାହାକୁ ଚାକିରିଟି ଦେଇଦେଲେ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଲାମ କରି ରଖିବ, ମୋର ଯୋଗୁଁ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ନା। କିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ବାପା ମା' କହିବ, ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି ନା, ସଂସାରରୁ ଆଣିଲା କିଏ ତୋତେ? କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଶକ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଜଗତ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ସଂସାର ଘାଣ୍ଟି ଅଛି, ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତଥାପି କିଏ ଗୁରୁଦେବ କିଏ କହୁଛି କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଲା, ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବୋଲି? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୂମିକା ଆଉ ମୁକ୍ତ ଜୀବର ଭୂମିକା। ସଂସାର ସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଏମାନେ ସବୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଉପକାର କଲେ ଦାବି କରିବେ, ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଜାହିର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ନା, ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସଂସାର ଚକ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ମରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷ ଖାଇକି, ଅଇଁଠା ଖାଇକି, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇକି, କୁକୁର ଶୁକୁର ଭଳିଆ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଅମୃତ ଦେଲେ, ନେକ୍ଟର ଦେଲେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିଲେ। ହରି ନାମ, ହରି କଥା, ଏ ଆସ୍ୱାଦନ। ଏଇଟା କ'ଣ ସଂସାର କିଏ ଦିଏ କିଏ? ନା ସଂସାର ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ବସ୍ତୁ? ଆସ ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଅମନ୍ଦ ଉଦୟ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏକଥା ଯେ ବୁଝିଯିବ ନା, ସେ କେବେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଂଘରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିବନି। କେବେ ଏକଥା ଯେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବନି। ସବୁବେଳେ ସେ ହରିସ୍ମରଣ କରିବ, ଭଜନ ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ପରାୟଣ ସେ ହେବ। ଏକଥା ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବୁଝିଛି, ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାର ଅନୁରାଗ ଶରଣାଗତିରେ ହେବ। ଯଦି କିଏ ଶରଣାଗତ ନେଇ, ଅନୁରାଗ ନେଇ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଭିତରେ କିଛି ହୃଦବୋଧ ନେଇ ଜ୍ଞାନ କଥା, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ସେ। ବୁଝିଲା? ନିଦ ଲାଗିଲେ ବୁଝିବ କି? ପାସ୍ ହେବା
if one can try or not try, anyway the time is going on. Time is running. But we must drive ourselves how to run. How to run. Time to pass. ସମୟଟା ପାଆନ୍ତି ସେ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି କୁହାଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ପାସ୍ ଦ ଟାଇମ୍ that's the system. Automatically the spontaneous that will happen if one can study in the spiritual platform the everything all past did back up and go meet away destroying gradually it will happen coming and comes and goes not attached no attached and detached our prime duty is do bhajan be a devotee of Krishna practice Hari Bhajan Harinam that's all ये खाली इंग्लिश सुनिया को बुझाओ किसी ने What extra video? Little but nice. After some understand. I am not expert in it. सो अनुभव कर लेक्चर महाराज द टीका ना अनुभव करे कथा माने गुरुवर्गंकर भूमिका केते देखो गुरुत्व की प्रकार जगत प्रति सेमानकर भूमिका केते सुंदर बहिर्मुख बद्ध जीव अनादि जन्म जो ग्रसित होची सेमानक से उद्धार कर दोचन ये शक्ति कार नहीं जगत रे को संसार बद्ध जीव काय पाखरे शक्ति नहीं सारा संसार ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଇ ପାରନ୍ତି ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣକୁ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ହରିଭଜନ ପରାୟଣ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ କଥା କି ଜନ୍ମ କରିବା ବାପା ମା' ବି ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି କାହିଁ କେଉଁ ଦେଖିଆ କେଉଁ ବାପା ମା' କହିଲେ କି ହରିଭଜନ କରିବ କିଏ କରିବେନି କେହି କରିବେନି କେବଳ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏମାନେ କରନ୍ତି ଏଇଟା କାରଣ ତାଙ୍କେ ସେଇ ପଥର ପଥିକ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା ଆଉ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଆସୁଛି ଦ ସେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଫେଟ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଚର୍ବିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଅଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଜାଗତ ସେତେବେଳେ ତାଗତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବାଇ ଦ ମେର୍ସି ଅଫ୍ ଦ ବୈଷ୍ଣବସ୍ ଗୁରୁବର୍ଗ one can get rid from the material entanglement this capacity this power only our Guru Bhaks no other mundane peoples. English କହିଲେ English. आत्मभूति लाभ दिगरे व्यक्ति को अनेक नीति नियम संयम विधि आचरण करी मन इंद्रिय मान को संयत करिया कहबो एठी हम मानक पाई आत्मोन्नति लाभ दिगरे जो माने आत्म अनुभूति लाभ करे पे चाहउचंती who is really interested to self realization कौन करिया पड़ो अनेक नीति नियम संयत आचरण अनेक नीति नियम पालन करे पड़े शुड बी कंट्रोल his senses and he must perform some principles rules regulation मन इंद्रिय को संयत करिया पड़ो specifically he should have to control mind senses mind is the root cause of all bondage and all disturbances
ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସଂଯତ, ହୁଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହି ନେଭର ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଲ୍, ନେଭର। ଯିଏ ବି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନ ଅସ୍ଥିର ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। Not only spiritual but also in material world also, who hasn't controlled her son, he never attain his goal. ସେଠି ମନ ସଂଯତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ କୃପା କରିଛନ୍ତି କି ସଂଯତ ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବର୍ଗ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସାଧନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନିୟମ କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ନୀତି ନିୟମ କହିଲେ ପୁରା ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ସଂଯମ ବିଧି ଆଚରଣ କରି ମନକୁ ପରମାର୍ଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନଟାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ହେଲା ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାର୍ଗର ଲାଭ। ମନକୁ ସଂଯତ କରିବ, ସଂଯତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଛେ, ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛେ, ଆଟେଣ୍ଡ ହେଉଛେ, ହରିନାମ କରୁଛେ, ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ ଚାଲିଛି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ନା, ଫିଜିକାଲି, ଓରାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱି ଆର୍ ଏଣ୍ଡୋଭରିଂ ଫର୍ ଦ ୱେଲ୍ କୃଷ୍ଣ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ perform long time, then undoubtedly, definitely he can attain his goal by the mercy of the Guru Var's instruction. ଦରକାର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ପାଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଖାଲି ବସିଥିବେ ହରିନାମଟା କରୁଥିବେ, ନହେଲେ କ'ଣଟେ ଖାଲି ଗପ ମାରୁଥିବେ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଯାହା କିଛି ପାଳନ କରିବେନି, ଅଳସୁଆ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର, ସିନ୍ସିୟର। ବୈଷ୍ଣବ ଲାଇକ୍ ଏ ସୋଲଜର, ବୋର୍ଡର ଲାଇନ୍ ସୋଲଜର, BSF ବୋର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ବୋର୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଆଚିନ୍ ବୋର୍ଡର, ସାରା ଜଗତ ଶୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ଥିବେ। ଏଇଟା ନା ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ବୋର୍ଡରେ ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ସାରା ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ଶୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ଦେଶର ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧୁର ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ଅଲୱେଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ଆକ୍ଟିଭ ଫର୍ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ହରିଭଜନରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର, ହରିସେବାରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତ ଆକ୍ଟିଭ ମନା ନାହିଁ, ଜଗତ ବି ଆକ୍ଟିଭ। ଜଗତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ। ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ। ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ। ସେମିତି ଆମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଭଜନ। ଏସବୁ ବିଧି ବଡ଼ କଠିନ, ବିଶ୍ୱ ପରି ଅତି ତିକ୍ତ। ଏସବୁ ବିଧି ବଡ଼ କଠିନ। ଏ ଯେ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ନା ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, ବଡ଼ କଠିନ, ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଯମ ବିଧି ପାଳନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଏ। କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ତଥାପି ଯଦି ସଂଯତ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରିବ ନା, ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ନିଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଘଣ୍ଟାଟା ବୁଲୁନି କାହିଁକି କହିବା ହରିନାମ କରିବା ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂଯତ ଭାବରେ କରିବା ନା, ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହରିନାମର ଆସ୍ୱାଦନଟା ହେବ। ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କୌଣସି ଜଗତର କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗ କର ବୋଲି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେ। କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି?
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କରି ପୂର୍ବଜନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସବୁ ସୁଖ। ଆଖି କହିବା ପଡ଼ୁଛି ରୂପଟାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି, ଆଖି ତ ରୂପ ଆସିଲା ତା ଆସି ଦେଖିଦେଉଛି, ରୂପ ନ ଆସେ ପୁରା ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବି ବୋଲି। No one can, no one can, no one can instead give advice to eye to see the vision. The eye always ready to see the material vision, everything. Similarly, इंद्रिय गुड़िक कई कहूना, no one can train the senses because our eyes are waiting to see something. When somebody will come, then we can look. No, someone will. Because before ready, eye always active to see the only material vision object. Similarly, we should have to train, divert our senses direction towards the Krishna. सी प्रकार आमर इंद्रिय गुड़ी को भगवान प्रति लगे दरकार। आपको कहला भक्ति झड़ कौन के खा बोली देखला लाड़ बढ़ी से कान कौन के म्यूजिक शुणी बोली से शुणी से अपेक्षा करते से शुणा इंद्रिय शक्ति से प्रकार दुर्बार पूरा कि हरिभजन करने आमको कहुच्छे जगत रे भौतिक सुख पाई कहीं कहेनि से स्वाभाविक होता है कि पारमार्थिक सुख पाई हमको कहुच्छी क्लास कराऊँच केमी खाए बोले किए गोटे शिखौच के इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन टू हाउ टू ईट गिव्स लेसन दैट इज चाइल्डिश दैट इज अनदर स्वाभाविक इफ मदर नॉट टीच आल्सो यू विल ईट तो भोकर खाइब से हो पारे से हाथ न कर पाटी कर खाइब तो से मदर नेवर टीच हर किड्स टू हाउ टू ड्रिंक द ब्रेस्ट मिल्किंग हाँ तब माँ कौन शिखुची कि खा बोली अबस्ट्राक्ट कर ऑब्जर्व कर शोषण कर हाँ तेणुक इंद्रिय सुख पाई किए कहूनी कई कहूनी समय होला पर किए कौच केमती बह कर ऑटोमेटिक से तो दाबी करद यदि बापा माँ न चाहिए से तो निजे स्टेप नहीं कहीं इंद्रिय गुड़ तार अभ्यस्त से तो कह एकमात्र हरिभजन करने शिक्षा दिया इंद्रिय गुड़ी को सुख भौतिक सुख पाई कि कहेनि से स्वाभाविक तार अभ्यास कि प्रथम थर पर आम इंद्रिय गुड़ी हरिभजन करना को जन्म ये गुरुवर्ग आमको शिखुंट गीत शास्त्र माध्यम भजन करे विग्रह को देखे हाथ में सेवा करे नाम करे ये सब आमर अभ्यास नहीं तेणुक कष्ट हो जो मान पूर्व किसी किसी स्वीकृति संस्कार रही टेस्ट लगुच जो मैंने गुरु वैष्णव प्रति अनुराग युक्त होती से आस्वादन कर अपराध कर अहमिका गर्व अभिमान हो भीतर च्युत हो भल लगुनि यही मार्ग एमती आपण ताहले जे प्रकृत अमृत पान करने को आरंभ करे प्रकृति जीवन को से उपभोग से प्रकृत जीवन भक्ति मार्ग से रियल आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ ही जीवन शैली मान टेस्ट अमृत आस्वादन बैठी भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण चेतना ही अमृत आस्वादन कर ना जगत सारा विष विषय विषय विषम विष सतत खाइन गौर कीर्तन से मगन नाइन ये भागवत कहले सुधांग परित्यज्य विषं पिबंती किमाश्चर्यम एतत् मनुष्य लोके इन दिस मेटल प्लानेट ह्यूमन प्लानेट इट इज वेरी वंडरिंग थिंग इट्स सरप्राइजिंग all or most of give up the nectar and it takes the poison only शुभं सुधा कौन हरि कथा हरि कीर्तन सत्संग सुधा एटा त्याग कर सब दुर्जन संग कर दुस्संग कुसंग कर सब ये दुर्जन परिहर दुस्संग परिहर्त कहला सत्सु सज्जना
ଛାଡ଼ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଓଭର। ଲବଣୀ ଆଇଛି? ଲବଣୀ ଆସିକି ଏକା ନା ଆସ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ଲେବର ଆସିନି? ଲେବର ଆଉ କିଏ ଆସିନି? ହଉ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ମହାମନ୍ତ୍ର କରବାର ନା ଗୀତ ଗାଇ जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारिणी मण्डलमयिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर नर्दन से निष्ठुट वृंदावित से वृषभान दहते नवस के लालिता सखगण रमिता विशाखे लालिता सखगण रमिता विशाखे करुण करुणमयि करुणावरीते करुण करुणमयि करुणावरीते सनक सनातन बनित चरित जय रूप सनातन
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय निताय जय जय निताय जय जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण ओ जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल
ललिता गिरधर राधा माधव राधा कुंज बिहार जी की जय। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस जय ओम विष्णुपाद गौर पृष्ठाय भूतल श्रीमते भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रियराज काचार्य अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वैपुरी से महाराज की जय। जयंतलाभ विष्णु विष्णुपाद जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत षष्ठ प्रपाद की जय। जयंतलाभ विष्णु विष्णुपाद वैष्णव चरण श्री गुरु दास बाज महाराज की जय। जयंतलाभ विष्णु विष्णुपाद सचिदानंद शिला भक्ति विनय ठाकुर महाशय की जय। जयंतलाभ विष्णु विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाज महाराज की जय। षोडशम प्रभु की जय। नमोचार्य दस ठाकुर की जय। राधा माधव राधा कुंज बिहारी की जय। चारिधाम की जय। चारि वेद की जय। चारि संप्रदाय की जय। चारि आचार्य की जय। अक्र मठ से चेतन मठ की जय। ब्रह्मवादी गौड़ संप्रदाय की जय। आज की आनंद की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी भक्ति विलास पर्यटक महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बंधु जय। समाधि भक्त बंधु जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल।